समस्त को नमस्कार। देख प्रीवियस क्लास रे आमे एपी रो एग्जांपल 3 पर्यंत कहि सच्चे। आज के स्टार्ट करबा ना एग्जांपल 4 जो स्टार्ट करबा। देखो एग्जांपल 4 कि सब होची ना से गुटे अनुक्रम देई दिछि बुझि पालो ताप मागि छि S50 अनुक्रम रे मते को अनुक्रम कि देछि 2 देछि 4 देछि 6 देछि 8 देछि तबे S50 दरकार S50 पय कि दरकार ना ए दरकार बुझौछि ए डी दरकार आइ काढि नबा मते को ए ठी केते अछि ए अछि 2 कि पय ना ए होछि जेटा अनुक्रम रे फर्स्ट पोजीशन रे थिबो सी होछि ए ये ही होछि ए बुझौछि सेमति डी कि हबो ना डी बाहर करिया 4 - 2 = केते हि जिवो 2 तबे डी हि गला 2 बुझौछि ए से किस कहिछि S50 तो देखो S50 किस हि जिवो सूत्र पकेइबो n/2 whole into 2a plus n minus 1 into d n केते n होची 50 दिया है जी क्वेश्चन रे लिखि नबो n होची 50/2 होल ब्रैकेट 2 into a केते a होची 2 plus n केते n होची 50 minus 1 d केते d होची 2 याव काटले केते आस जीवो ये आसी जीवो 25 into एटा केते हि जीवो ये हि जीवो 4 प्लस ये आसी जीवो 49 into 2 बुझी होची सेमति मते को ये जीवो 25 ये के हि जीवो ये 4 हि रहिबो प्लस ये केते आसी जीवो ये आसी जीवो 98 बुझिला सेमति मते को ये हि जीवो 25 into ये केते आसीला 102 तो केते आंसर आसीबो देखो करदवा 102 into 25 that's your 10 85 ये 4 ये 0 ये 2 तबे 2550 आछिबो आंसर केते हिजबो 2550 एटा हिजबो किस एटा हिजबो आंसर बुझिला ना बुझिला देखिनियो या पर देखो एग्जांपल 5 किस होउछि देखो ना देखो से गोटे अनुक्रम दे दैछि अनुक्रम देछि एसएन भी दे दैछि एना से पचाउछि जे से लास्ट पदरा केते होबो से जे कहिछि किस कहउछि ना देखो तुम फास्ट एटा किस एटा दैछि ए हम से देई जालछि ना केतोटी पद जोग करले जोगफल 132 होबो बुझि पालो ता माने देखो एटी ए केते ए दैछि 27 डी केते डी हि जिवो 24 - 27 केता जिवो -3 जॉब ख दे दिछि ता माने किछ होइछि एसएन दे दिछि एसएन केते एसएन होउछि 132 बुझि पालो एबे से होउछि केतोटी पद जॉब ख ता माने से काटते होइछि एन एन केते देखो हमें पकई परिबा जे एसएन = n/2 होल इनटू 2a plus n minus 1 into d पकई होबो सुन मते को हमें एसएन जगह केते रखबा 132 n जगह n हम जानने n को सिंपल रखिबो सेंति 2 into a केते a होची 27 बुझिला प्लस n minus 1 हमें n जानने n को रखिबो d केते d होची -3 बुझिला ना बुझिला नि बुझिला समझ मते को ये केते हि जीवो या से जीवो 132 ये हि जीवो n/2 एडी केते से जीवो या से जीवो 54 प्लस ये केते से जीवो या से जीवो +3 - 3n ना बुझिला नि बुझिला समझ मते को ए 2 टा की हि गयो छी डिवाइड हि गयो छी एपटा से की होबो इनटू हि जीवो 132 * 2 = एठी के हि जीवो n into ये हि जीवो किसो 57 माइनस ये केते हि जीवो 3n बुझिला इनटू कर दियो इनटू कर केते आसीबो ये आसी जीवो 264 = ये हि जीवो 57n - 3n² बुझिला ए देखो ये -3n² ता माइनस से अछि एपट नै आसबो की हि जीवो ये हि जीवो 3n² - 57n + 264 बुझिबाचो = 0 हि जीवो सनी मते को हमें एठी 3 कॉमन नै परिबा
3 কমন গলে কেতে আসিব n স্কয়ার মাইনাস এটি কেতে আসিব 19n বুঝি বুঝি প্লাস এটি কেতে আসিব ইয়ে আসিব 88 ইকুয়াল টু 0 না বুঝিলা বুঝিলা ইয়া পরে দেখো या पर কি কইছি মতে কুহ যেতেবে এই 3 টা এপটকু যাব কি হবো এ ইনটু হেই কি আছে এপটকু বলে ডিভাইড হেই যাব বুঝলা তবে এ কি আসিব না n স্কয়ার মাইনাস 19n প্লাস 88 ইকুয়াল টু 0 তার মানে 3 0 সহিত কিছু বি ইনটু বল কিছু বি ডিভাইড করো आंसर 0 হি বাহিব বুঝুছি তো মতে কুহ এটা আমি ভাঙি দিবা n স্কয়ার এটা কত আসিব মাইনাস 11n माइनस 8n प्लस 88 इक्वल टू 0 आमे माइनस 19n को भांगी दिले केताले 11 उठे भांगी छे आउटे 8 रे भांगी छे बुझी होची मते को हेबे कॉमन नै दिबा कॉमन ले की होबो n कॉमन गले n माइनस 11 एठी के कॉमन दिबो एठी दिबो माइनस 8 कॉमन गले केता आसीबो n माइनस 11 इक्वल टू 0 बुझी होची ना बुझी होनी सेंति मते को ये केते ही दिबो ये ही दिबो n माइनस 8 होल ब्रैकेट ये कहते हैं जीवो n माइनस 11 इक्वल टू 0 बुझुछ ना बुझुन त मते को मु लिखि दे परबी n माइनस 8 इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इक्वल टू 0 बुझिला नि त मते को देखो मुझे लिख दी पारि जे एठी n ही जीवो केते उठे 8 आ उठे n केते ही जीवो n उठे ही जीवो 11 बुझियो जी देखो कि दुटा आंसर आसी छी दुटा आंसर की पे आसी देखो हम बुझे देबी दुटा आंसर एथि पे आसी धरा जाऊ हम ए सीक्वेंस टा लिखिबा सीक्वेंस केमति हबो 27 तापे केते अछि 24 अछि तापे केते अछि 21 अछि तापे केते आसी जीवो तापे आसी जीवो 18 तापे केते आसी जीवो तापे आसी जीवो 15 तापे केते आसीबो तापे आसी जीवो 12 तापे आसी जीवो 9 तापे आसी जीवो 6 तापे आसी जीवो 3 तापे की आसीबो तापे आसी जीवो 0 तापे की आसीबो -3 तापे की आसीबो -6 एम चलिबो जदि अनुक्रमटा उठी लंबेइबो तो एमती ही चलिबो मते कुह से n 8टा कहिछि माने 8टा जगार 8टा पोजीशन रो तुम काउंट करिवो तबे देखो ये आसीगला 1 नंबर ये आसीगला 2 नंबर दे ये आसीगला 3 नंबर ये आसीगला 4 नंबर ये आसीगला 5 6 7 8 बुझिला ते मते को आ ये आसीगला केते ये आसीगला 9 ये आसीगला 10 ये आसीगला 11 समझि मते को देखो ए 8टा रो ए 8टा समष्टि जहा हबो बुझिबलो एठी देखो এই সিকোয়েন্সে বা এই অনুক্রমে যদি আমি 8টা মিশাইবা দেখো প্রথম 8টা মিশাইবা বুঝিপারল দেখো ইয়ে কত নম্বরে আসব ইয়ে 1 ইয়ে আসিব 2 ইয়ে কত আসিব ইয়ে আসিব 3 ইয়ে কত আসিব ইয়ে আসিব 4 ইয়ে কত আসিব ইয়ে আসিব 5 ইয়ে কত আসিব ইয়ে আসিব 6 ইয়ে আসিব 7 ইয়ে আসিব কত 8 আমি কি পাইছে আমি n পাইছে কত n পাইছে ওটা 8 10 पाइছে 11 তো মতে কো এই 8টা সমষ্টি যাহা হবো তো মতে কোন যদি তুমি এই টোটাল 11টা সমষ্টি করিব সেয়া হবো না হবনি হবো কি পাই না দেখো এটি কিছু কিছু আছে দেখো এটি আছে এটি 3 উঠে আছে 0 উঠে আছে -3 আছে মতে কো 8টা সমষ্টি যাহা হবো এটি তো কটি যাব না 0 তো কিছু ভ্যালু নাই +3 -3 কটি যাব না বুঝিপাল তা মানে এই 8টা কো মিশাইবা যাহা ইয়ার যোগফল যাহা হবো এই 11টা কো মিশাইবা বি সেয়া হি যাব কি পাই না ये प्लस माइनस के कटि जीवो आ 0 आसी जीवो सेति पे या दुटा आंसर आसे किसो किसो ना गुटे 8 आ गुटे होची 11 ना बुझिला बुझि होची लेखनियो या पर देखो या पर की होची ना एग्जांपल 6 किसो होची देखो देखो एग्जांपल 6 किसको बोलছি না গোটিয়ে অনুক্রম মধ্যে t হଉଛି কেতে
ନା 2n ପ୍ଲସ୍ 3 ଟି କେତେ ଦେଇଛି 2n ପ୍ଲସ୍ 3 ଦେଇଛି Sn ମାଗିଛି ତ ମୋତେ କୁହ ଏହା ହେଉଛି Tn Tn ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ T1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ কি ହେଇଯିବ 2 into 1 plus 3 ତା ମାନେ ଯଦି Tn ବେଲେ 2n plus 3 ହୁଏ ଯଦି t ଜାଗାରେ n ଅଛି ତ 2n plus 3 ହେଇଛି ତ t ଜାଗାରେ 1 ଆସିଲେ n ଜାଗାରେ କେତେ ପଡ଼ିଯିବ ନା 1 ଆସିଯିବ ବୁଝିହଉଛି ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ ଇଏ ଆସିଯିବ 2 plus 3 equal to 5 ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି T2 କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2 into 2 ମାନେ n ଜାଗାରେ 2 ବସେଇ ଦବ plus 3 କେତେ ଆସିଯିବ ଇଏ ଆସିଗଲା 4 plus 3 equal to 7 ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ T3 କହିଦେବି କେତେ ଆସିଯିବ ନା 2 into 3 ହେଇଯିବ କି ପାଇଁ ନା n ହେଇଯିବ 3 plus 3 ତେବେ কি ହେଇଯିବ ଇଏ ଆସିଯିବ 6 plus 3 equal to 9 ନା ବୁଝିଲାନି ବୁଝିଲା ତ ମୋତେ କୁହ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ T1 ଯାହା a ବି ସେଇଆ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଏଠି a ହେଇଗଲା କେତେ 5 d କେତେ ହେଇଯିବ d ହେଇଯିବ କେତେ ନା 7 minus 5 equal to 2 ହେଇଯିବ ନା ବୁଝିଲାନି ବୁଝିହଉଛି ତେବେ ମୋତେ କୁହ ସେ ଆମେ କି ମାଗିଛି ସେ ମାଗିଛି Sn ତେବେ Sn ର ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ Sn ର ଫର୍ମୁଲା କିସ ହେଇଯିବ n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d ତେବେ ମୋତେ କୁହ ଆମ n ଆମେ ଜାଣିନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତେବେ ଏଇଟା n ଫର୍ମାଟ ଦେଇ ଆସିବ n by 2 into 2a ମାନେ 2 into a କେତେ a ହେଉଛି 5 plus n minus 1 into d d କେତେ d ହେଉଛି 2 ତେବେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ଆସିଯିବ n by 2 whole into ଇଏ ହେଇଯିବ 10 plus ଇଏ କେତେ ଆସିଯିବ ଇଏ ଆସିଯିବ 2n minus 2 ଆସିଯିବ ନା ବୁଝିଲାନି ବୁଝିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି n by 2 ଏଠି କେତେ ଆସିଯିବ 10 ରୁ minus 2 ଯିବ 8 plus 2n ଆସିଯିବ ନା ବୁଝିଲାନି ତ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି କିସ ଲେଖିହେବ ନା n into ଏଠି 2 କମନ୍ ନେବି ତେବେ କେତେ ଆସିଯିବ ଏ 2 କମନ୍ରେ ଆସିଯିବ 4 plus n ଏଠୁ 2 ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଠୁ 2 କମନ୍ ଚାଲିଯାଇଛି by 2 ତ ଦେଖ 2 2 କଟିଯିବ ଆଉ କି ଆସିଯିବ ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ n ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4n ବୁଝିପାରୁଛ 2 2 କଟି ଯାଇଛି এই n ଟା ଥରେ n ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ ହେବ n ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଥରେ এই n ଟା 4 ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ ହେବ 4n ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର ବୁଝିଲନି ୟା ପରେ ଦେଖ ୟା ପରେ কি ଦେଇଛି ନା एग्जांपल 7 କିସ ହେଉଛି ନା देख से Sn ଦେଇଛି T7 ମାଗିଛି ତ ମୋତେ କୋ Sn କେତେ ଦେଇଛି ନା Sn ଦେଇଛି 3n plus 4n ର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ବୁଝିହଉଛି ତେବେ ସେ T7 ମାଗିଛି ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଦେଖ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ Tn equal to Sn minus 1 ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲାଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ବୁଝିଲ এটা ମନେ ରଖିବ ଦେଖ এটা କେମିତି ବାହାରିଛି ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ Sn equal to T1 plus T2 plus T3 ଏମିତି ଚାଲିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପ୍ଲସ୍ Tn ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୁଝିହଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ କରିସାରିଛେ ନା ମୋତେ କୁହ ଯଦି T1 T2 T3 ଲାଷ୍ଟ Tn ହେଉଛି ଏଇ Tn ର ପଛଟା କେତେ ହେଇଥିବ Tn ର ପଛଟା ହେଇଥିବ Tn minus 1 ଗୋଟେ କମ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯଦି ତୁମେ ପଛକୁ ଆସିବ ତେବେ ମୋତେ କୁହ T3 ର ପଛଟା କେତେ ହେବ T2 ଗୋଟେ କମ୍ ଆସିଛି T2 ର ପଛରେ କିଏ ଆସିବ T1 ଗୋଟେ କମ୍ ହେଇଛି ସେମିତି Tn ର ପଛରେ କିଏ ଆସିବ Tn minus 1 ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ କୁହ ଯଦି ତୁମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋତେ କୁହ ନା ଏଇଟା କି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବନି Sn minus 1 କି ପାଇଁ ନା ଦେଖ Sn କେତେବେଳେ ହେଉଛି ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା Tn ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା n ବେଳକୁ Sn ହେଉଛି ତ ମୋତେ କୁହ ଏଇ T1 ରୁ Tn minus 1 পর্যন্ত ইয়া লাস্ট টার্মটা কেতে n minus 1 তবে এটা কি হইব Sn minus 1 হইব তো মই লিখি দেই পারবি যে Sn equal to
Sn minus 1 plus Tn আর Tn ଅଛି ତ ମତେ କୁହ Tn কি ହେଇଯିବ ନା Tn ହେଇଯିବ Sn minus 1 বুঝিলা না বুঝিলানি তবে দেখো সে কি কইছি না T7 কইছি তুমি সিধা পকাইব কিস না T7 মানে মতে কুহ এটি কেতে দেইছি না Sn কেতে আছে 3 কেতে n plus 4n স্কয়ার দেইছি না তে মতে কুহ তুমি কি করিব না n জায়গায় সিধা 7 পকাই দেব তা মানে 3 into 7 বুঝিপাচ্ছ n জায়গায় 7 দিয়েছি 7 পকাইব প্লস 4 into n জায়গায় কেতে পকাইব না 7 পকাইব 7 র স্কয়ার বুঝিপারল না বুঝিপারল এইটা হয়ে গেল কি সর Sn র আমি ফরম্যাট করে দিলে এবে Sn minus 1 মাইনাস কু মাইনাস পকাইব দেখো Sn minus 1 মানে এটি n এ যাহা থিব গুটে কম আসব তো কম আসব মানে কেতে আসিব 3 into 6 আসিব কি পাই না 7 আছে আর ইয়ে minus 1 হই যাব তবে 6 আসিব তারপরে কি হবে না প্লাস এ কেতে আসিব 4 into 6 র স্কয়ার না বুঝিলেন তা মানে এইটি যাহা আছে তুমি 7 পকাই দেব n জায়গায় ফার্স্ট কেসে সেকেন্ডে কি হবো না -1 গুটে কমাই দেব বুঝি পাচ্ছ না ঠিক তবে কেতে আসিব ইয়া আসিব 21 প্লাস ইয়ে কেতে আসিব 4 into 49 মাইনাস ইয়ে কেতে আসিব ইয়া আসিব 18 প্লাস ইয়ে কেতে আসিব 4 into 36 বুঝিলা তার মতে কো মই দেখিব ইয়া আসিব 21 প্লাস ইয়া আসিব 196 ইয়ে কেতে আসিব ইয়া আসিব -18 মাইনাস এটা কেতে হইଯିব 144 হইଯିব বুঝিলা তার মতে কো যদি তুমি কাটিব ইয়ে আসিব কাটিলে কেতে আসিব ইয়া আসিব +3 ইয়া আসিব +196 ইয়া আসিব -144 তো কেতে হইগলা ইয়া আসিব 199 minus 144 তবে কেতে আসিব ইয়া আসিব 55 এটা হচ্ছে आंसर না বুঝিলানি তা মানে দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে মেন এই জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো আউথরে কই দউছি প্রথম তো মনে রাখবি যে Tn র ফর্মুলা হচ্ছে কিস Sn minus 1 তার মতে কো সে কি মাগছি T7 কইছি তার মতে কইছি তুমি Sn যেতেবে তুমি Sn পকাইব তো Sn জায়গা তো 7 ই পকাইব না বুঝিপাচ্ছ যেতেবে Sn -1 জায়গায় পকাইব গুটে কমাই দিকে পকাই দাও বুঝুছি তার 7 আছে কি 6 পকাই দাও বুঝো যদি 5 থাকা কি 4 পড়ছন্তা বুঝো না Sn রে যাহা আছে সেয়া পড়িব n জায়গায় যাহা আছে সেয়া পড়িব বুঝুছি তাহলে Sn -1 জায়গায় গুটে কমি কই ইনটু হবো বুঝুছি না বুঝুনি ঠিক রেখে নিও यहाँ पर देखो कि दिया है ना एग्जांपल 8 किस कहूँ देखो एग्जांपल 8 किस कही देखो से प्रथम कहूँ जे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ap रे अछंती बुझिला ते प्रूफ किस करबा ना ए तीनटा को प्रूफ कर देखेबा की कहिछि ना 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b এপি রে রইবে দেখো কি করা যাব মতে কুহ তুমি জানিছো যে এপি রে থিবা অনুক্রমকু তুমি কিছু বি সংখ্যা দ্বারা যোগ বিয়োগ গুণন হরণ করি পাইবো সেম সংখ্যা হবো যদি তুমি a স্কয়ার কো যোগ করিবো তবে a স্কয়ার কো 2 যোগ করিবো এটি বি 2 এটি বি 2 মানে যাহা করিবো সবুরে সেম করিবো বুঝি হউছি দেখো মু যদি কই দিবি এটি কি সকা যাব আমি কর দেবি a স্কয়ার যে মু প্লাস করবি ab plus bc plus ca কমা দেব কিন্তু b স্কয়ার দেবে এটা এড করতে দেব কি এড করিব প্লাস ab plus bc plus ca বুঝলা সেমতি প্লাস কমা দেখি দেখিও কি c স্কয়ার দেবে সেটা এড করিব কি এড করিব প্লাস ab plus bc plus ca বুঝলো ab ap দিয়ে আসিব বুঝলা না বুঝলা সেমতি মতে কো या पोस्ट फिक्स हो मते को a स्क्वायर और प्लस ab दे के कॉमन जीवो a तबे a कॉमन राशि जीवो a plus b बुझिला तनि मते को b bc plus c रे कॉमन जीवो
प्लस सी कमन जीव कि आसीजिव बी प्लस ए आसीजिव ना बुझिलानी बुझौछि सेमती मते को बी स्क्वायर प्लस ए बी दे कमन के जीव बी कमन जीव बी कमन गले केते आसीजिव बी प्लस ए सेमती बी सी प्लस सी ए कमन के जीव सी कमन गले कि आसीजिव बी प्लस ए बुझौछि सेमती एठी को सी स्क्वायर आ ए बी ये कमन के जीवे जीवेनी ते मते को सी स्क्वायर सहित बीसी को नहीं जाओ सी स्क्वायर सहित बीसी को नहीं जाओ तो सी स्क्वायर आ बीसी भितरे सी कमन जीव सी कमन गले कि आसबो सी प्लस एठी आसीजिव बी तो बाकी के होइला बाकी होइला ए बी आ सी ए तबे ए बी आ सी ए भितरे के कमन अछि ए कमन गले कि आसीजिव बी प्लस सी बुझिलो नै ये भी आसीजिव किसो ए बी दे या पर देखो मते को मोजो लिखि परबी a plus c whole into a plus b बुझला एठी हम की लिखि होबो ना b plus c whole into b plus a लिखि होबो सेंते एठी की लिखि होबो एठी लिखि होबो c plus a whole into c plus b लिखि होबो ना लिखि होबनी ये भी p अछंती बुझला या पर की करिवो देखो या पर तुम गुटे करिवो एटे डिवाइड गुटे करिवो जहा डिवाइड करिवो सबले सेम डिवाइड करिवो हम की डिवाइड करिवो देखो a plus c whole into a plus b एठी हम डिवाइड केते करिवा ना a plus b whole into b plus c whole into c plus a एरो डिवाइड करिवा बुझिला सेन देखो एठी भी डिवाइड करा दिबो किसो ना b plus c whole into b plus a की डिवाइड करिवा ना a plus b whole into b plus c whole into c plus a एठी भी सही जिंस डिवाइड करिवा किसो करिवा c plus a whole into c plus b डिवाइड करा दिबो किसो a plus b whole into b plus c whole into c plus a मते को एटा भी एपी दे रहिबे ना बुझिला ते मते को এই দেখো এবি কটি দিব সিএ আর এসি কটি দিবে কি ভাই না দেখো সেম আছে বুঝলা সেমতি এটি দেখো এটি কি কটি দিব বি প্লাস সি কটি দিব এ প্লাস বি প্লাস এ কটি দিব কি ভাই না বি প্লাস এ যাহা এ প্লাস বি সিয়া কি ভাই যোগ প্রক্রিয়া ক্রম বিনিময় নিয়ম পালন করে তুমি আগা পছ লেখলে কিছু অসুবিধা নাই এটি দেখো ইয়ে সি প্লাস এ এটি সি প্লাস এ কটি দিব এটি সি প্লাস বি এটি বি প্লাস সি কটি দিব বুঝলা তবে দেখো কি হইলা এটি কি হইলা আসছে দেখো এসে আসଯିବ 1 বাই বি প্লাস সি কমা দেব এটি কেতে আসଯିବ 1 বাই সি প্লাস এ কমা দেব এটি কেতে আসଯିବ 1 বাই এ প্লাস বি তো এই আসଯିବ কিস এপি দে বুঝলা না বুঝলা দেখো আমি সাইজে মাগিতলা 1 বাই বি প্লাস সি 1 by c plus a 1 by a plus b বুঝৌছি তো দেখো এই হলো প্রুফ লিখি দাও প্রুফ বুঝৌছি না বুঝৌনি বুঝৌছি লিখি নিও সমস্তে ইয়া পরে দেখো ইয়া পরে কি দিয়া হইছে না एग्जांपल 9 কি সব হচ্ছে দেখো সে প্রুফ করা ପାଇଁ কইছি দেখো কি সব করবে না গোটে এপি দেইছি কিস না সে দিয়া হইছি টি এম প্লাস এন প্লাস টি এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু 2 টাইমস অফ টি এম বুঝি পাচ্ছো তবে দেখো আমি আগে লিখি দেই পারিবা না একটু দেখিও দেখো কিস না টি এম প্লাস এন ইকুয়াল টু মু লিখি দেই পারিবি এ প্লাস m plus n minus 1 into d तुमको साइड केटू आसला मुझे कम कहि देबी मते को आमे जानछे जे tn equal to a plus n minus 1 into d जानछे ता ते मते को देखो tn थिला बोली a plus n minus होला n को n minus होछि देखो এই জায়গাটাতে n থিলাবে n - 1 হচ্ছে মতে কো এটি তো m + n আছে তবে কি হবে m + n - 1 * d বুঝছছ না এইটা যাহা লেখা হইছে না সেটা লেখাই তা মানে এইটি যাহা রহিব সেইটি -1 হই যাব * d বুঝছছি সেমতি মই লিখি দেই পারিবি যে t
m minus n equal to কি হইଯିବ a plus m minus n minus 1 into d হইଯିବ না হবনি হইଯିବ সেমতি মতে কুহ যদি এই দুইটাକୁ ମୁଁ ମିଶେଇ দেବି এটি ମୁଁ প্লাস করে দেবি তবে কি হইଯିବ ইয়ে হইଯିব t m plus n ये কি হইଯିব প্লাস t m minus n equal to ये কি হইଯିব ये হইଯିব 2a ये কেতে আসଯିব প্লাস ये হইଯିব m plus n minus 1 into d plus m minus n minus 1 into d আসিଯିব না আসিবনি সেমতি মতে কো মু যাও দেখি দেই পারিবি যে 2a কু রখ প্লাস মতে কোনা এই দুইটা প্লাস ভিতরে কমন কেতে আছে d আছে তবে d কমন নেই নব d কমন নিলে কেতে আসিଯିব m plus n minus 1 plus m minus n minus 1 আসিব না আসিবনি আসিଯିব তে মতে মু লিখি দেই পারিবি প্লাস n minus n কটি দিব আউ কি রহিব দেখো 2a plus d এটি কেতে আসিଯିব এটি আসিଯିব 2m minus 2 আসিଯିব না আসিবনি সেমতি মতে কো মু লিখি পারিবি 2a plus এটি 2 কমন নিলে কেতে আসিଯିব 2d m minus 1 আসিଯିব সেমতি মতে কো যদি মু লিখি দেবি এঠু বি 2 কমন নেবি তবে কেতে আসিଯିব ই আসিଯିব a plus m minus 1 into d আসিଯିব বুঝলা তুমি d को आगे लिखो कि d को पछे लिखो किछ असुविधा नहीं त मते को मो लिखि देबी 2 t m কি ভাই দেখো t m র সূত্র কি হবে a plus m minus 1 into d আ পাই গলে না বুঝলানি বুঝি হউছি লিখি নিও এবে দেখো অনুশীলনী 3a র আমি ক বিভাগ স্টার্ট করিবা দেখো ক বিভাগ কিছু কହୁছি না ক বিভাগ দেইছি নিম্নলিখিত প্রশ্ন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তর মধ্যে সঠিক বাছি লেখো তার মানে সে এমসিকিউ দেইছি এমসিকিউ সে কোশ্চেন দেইছি এমসিকিউ দেইছি তুমি ঠিক বলেইবো দেখো প্রথম কি কইছি সে গোটা অনুক্রম দেই দিয়েছি সে t8 মাগিছি কি মাগিছি t8 তার মানে কো আগে কি দরকার আগে a দরকার a কতে 1 d কতে d হউছি 2 - 1 = 1 তুমি মতে কো t8 কেতে বাস যাব t8 এর সূত্র হচ্ছে a + n - 1 * d তার মানে কো a কেতে a হচ্ছে 1 + n কেতে n হচ্ছে 8 - 1 * d d হচ্ছে কেতে 1 তো কেতে আস যাব 1 + e আসি যাব 7 = 8 বুঝিলা তবে t8 কেতে আস যাব t8 আসি যাব অপশন সি 8 বুঝিলা সেমতে এঠে আসো এটি অনুক্রম দিয়া হইছি t7 মাগা হইছি মতে কো এটি a কেতে a হচ্ছে 2 বুঝিলা সেনে মতে কো এটি d কেতে এটি d হই যাব 4 - 2 = 2 হই যাব সেনে মতে কো t7 কি সব হউছি মতে কো তুমি t7 কো লিখি দেই পারিবো যে a + 6d লিখিও a + 6d লিখিও লিখিও কত বাটি কি হই যাব না 2 + 6 * 2 কেতে আসিব 2 প্লাস এই কেতে আসিব ই আসিব 12 ই আসিব 14 যদি তুমি এই ফর্মুলা ঠিক পকাইব তো তুমি কইবা স্যার t8 = আম পকাইবা a + 7d a + 7d কেতে আসিব ই আসিব 1 + 7 * 1 কি হইব 1 + 7 = 8 বুঝছো তার মানে এই যে a + 6d a + 7d a + d কিছু ফর্মুলা আছে এইটুই আসছে এইটা হচ্ছে মেন ফর্মুলা এইটুই সব বাড়ছে a + 7 a + 6 তার মানে এইটাকে করলে তুমি 7 পাশে পৌঁছবে কেটি দেখো 8 to -1 + 7 আসছেন নাকি আসছেন বুঝিউছি ইয়া পরে দেখো তবে এটা কি হইব ই হইব অপশন বি বুঝিলা না বুঝিলানি ইয়া পরে দেখো ইয়া পরে কি দিয়েছি না থার্ড বিট কি সব হচ্ছে দেখো অনুক্রমে t11 বাহার করিব 11 বাহার করতে বলছি t11 বুঝিলা দেখো এটি a কেতে হই যাব a হই যাব -5 d কেতে হই যাব d হই যাব -3 - -5 কেতে আস যাব -3 + 5 a হই যাব কি সব +2 বুঝিলা তোমাদের কো সে কি কইছি সে কইছি t11 তোমাদের কো t11 কো তুমি কি লিখি দি পারিব a + 10d লিখি হবো লিখি দাও a + 10d কি হই যাব না a জায়গায় আসিব -5 + 10 * d কেতে d হচ্ছে 2
तेरे केते आसीगला -5 प्लस 20 इक्वल टू आसीजिवो देखबो 15 बुझिला ऑप्शन की हेजिवो ऑप्शन हेजिवो बी 15 आसीगला बुझिला सेमते एठी देखो एठी भी अनुक्रम देइछि डी मागिछि तमे तो को डी केते हेजिवो डी आसीजिवो 6 - 3 इक्वल टू 3 नजर के को सा डी आउ केमति बाहिबो ना 9 - 6 कले आसीजिवो 3 आ जेठु जहा को वियोग करछ कलो डाहाउ बाकु वियोग करिवो आंसर आसीजिवो तबे की हेजिवो ये हेजिवो ऑप्शन ए 3 बुझौछि ना बुझौनी या पर देखो या पर की देइछि भी की सब होछि ना एठी भी डी काढिया पय कहिछि गुटे अनुक्रम दिया हेछि ता डी काढिबा त मते को ए केमति बाहिबो ना डी इक्वल टू हेजिवो -2 -4 हेजिवो तो केते आसीजिवो -2 प्लस 4 ये केते हेजिवो ये हेजिवो +2 बुझौछि ना बुझौनी या पर देखो सेमती एठी भी की कहिछि t5 कहिछि t5 पे की दरकार ए केते ना होछि 10.2 बुझौछि सेमती डी केते डी होछि 10.4 माइनस 10.2 बुझला जे माइनस करिवो केते आसीजिवो 0.2 आसीजिवो बुझला तबे t5 कहिछि t5 रो फार्मूला को t5 रो फार्मूला होछु a + 4d बुझला ए केते ए होछु 10.2 प्लस 4d माने 4 * d केते 0.2 बुझौछि ना बुझौनी अनि मते को ए केते आसीजिवो ये आसीजिवो 10.2 प्लस ये आसीजिवो 0.8 तो आसीजिवो केते 11.0 इक्वल टू 11 ना बुझला नि बुझौछि तो ऑप्शन की हेजिवो ऑप्शन हेजिवो ए बुझौछि ना बुझौनी देखिनियो या पर देखो या पर की अछि ना v डबल आई की सब होछि सेठी गुटे अनुक्रम देइछि तार भी से d ही मागिछि d देखो केमति काढिबो ना d इक्वल टू की हेजिवो ना 2.9 - 2.5 केते आसीजिवो d आसीजिवो 0.4 तो ऑप्शन केटा हेजिवो ऑप्शन हेजिवो d बुझिला ना बुझियोनी या पर देखो या पर से गुटे एपी गुटे देइ देइछि हेले मझिया देखो खाली अछि x अछि मझिया किस अछि x अछि तबे x वैल्यू मागिछि अच्छा मते को तीनटा संख्या देइछि आ तीनटा को एपी दे अछंती आ मझिटा फाका त मझिया की होबो ना x इक्वल टू हेइ जिवो किस लास्ट आ फर्स्ट समष्टि बाय 2 बुझ पालन जे तीनटा थिबो आ मझिया पचाइछि लास्ट आ फर्स्ट मन 3 नंबर आ 1 नंबर को जोग करिवो बाय 2 कर दबो केते आस जिवो ये आस जिवो 12 बाय ये हेइ जिवो केते 2 तबे ये आसला 6 तबे केते आस जिवो ऑप्शन आस जिवो सी बुझौछि ना बुझौनी तबे त लिख दिबैबो जे x इक्वल टू 6 बुझियो या पर देखो ix की सब होछि देखो से भी से d मागिछि गुटे अनुक्रम रो d ही मागिछि d देखो एठी की होबो ना d इक्वल टू हेइ जिवो 1.51 माइनस ए केते होछि 1.01 तो केते आस जिवो ये आसी जिवो 0.50 तुम एटा लिखि परिबो 0.5 ता माने 5 पर जे 0 जेता थले किछ नै तुम 0.5 लिखले ठीक ता माने 0.50 जहा 0.5 भी से बुझौछ ना बुझौ तो ऑप्शन केटा हे जिवो ऑप्शन हे जिवो बी बी होछि 0.5 बुझौछ ना या पर देखो आ उटे x की कहछि उटे अनुक्रम d ही मागछि तो d केते हे जिवो d हे जिवो 0 - 5 केते जिवो -5 सेमति काडिवो नजि केमति काडिवो d इक्वल टू -5 - 0 इक्वल टू -5 तो केमति काडि परिबो d इक्वल टू -10 - -5 केते आस जिवो -10 + 5 केते आस जिवो -5 तो आंसर की हे जिवो ए हे जिवो तुम जेमति काटछो काटे जहा को भी करछो को देखो -5 ही आसीबो गुटे अनुक्रम d सबे समान ही रहे या पर देखो या पर की कहिछि ना डी नंबर की सब होछि निम्नलिखित अनुक्रम गुडी को केम गुडी को एपी रे अछंती चिन्हट कर बुझ गलो आ क्वेश्चन नंबर 3 दी मुनि आछि की पाई ना से क्वेश्चन नंबर 3 रे कहिछि जे 2 रे जे गुडा को एपी हेबे ताको की काढिबा ना ताको डी काढिबा साधारण अंतर माने किछु काढिबा ताको डी काढिबा ता माने 2 आ 3 नंबर एकाहित करा जिवो बुझौछि जेटा एपी रे आसीबे ता डी काढा हबो ना बुझियोली ठीक
सेमती मत कह मुझे लिखी धरा जाऊ एंक भितर गैपटा के देख या भितर +3 एटी के अच्छी एटी भी अच्छी +3 एटी के अच्छी एटी भी +3 देख ये के आसीगला ये आसीगला +4 आसी आसनी आसी देख 10 सॉरी ये 5 आसीगला 10 रे 5 मिसेले आसीबो केते 15 आसीबो तबे ये किस ये एपी हबो नाही ये एपी हबो नाही बुझि पालनी ये एपी हबो नि कि भाई ना देखो से सीक्वेंस मेंटेन करि पालानी डिफरेंस सेम हेलानी बुझिला एटको आसो एटी केते मिसेबो एटी +7 एटी केते मिसेबो 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 +7 बुझिउ जने सेंति मते को एटी केते मिसेबो +7 तबे ये एपी रे आसीबो बुझिउ जे ना बुझिउनी त मते को जे एपी रे आसीगला 3 नंबर कइसे ता डी काटिबो त डी केते हि जिवो डी इक्वल टू हि जिवो 8 - 1 = 7 बुझिउ जे ना बुझिउनी सेम देखो थर्ड बिट किस होउची देखो ये सेंती एपी रे आसीबो की देखो ये होउची +5 ये भी होउची +5 बुझिला ये केते ये होला +4 ये केते ये आसीगला +7 देखो 5 5 बोला 4 7 आसीगला ता माने ये सीक्वेंस बा अनुक्रम रे आसु नाही तबे ये एपी हबो नाही बुझिउ जे नहीं ये एपी हबोनी बुझिउ जे नेक्स्ट देखो आईवी देखियो आईवी किस होउची ना मते को 1 रु 4 पाई केते दरकार +3 4 रु 7 +3 7 रु 9 होची केते +2 आ 9 रु 11 केते ये भी आसी जीवो +2 देखो एठी आ अनुक्रम रे आसीला नाही कि पई ना देखो ताका भितर डिफरेंस ता सेम होनी 3 3 आसला फिर 2 2 आसी होला तबे ये एपी हबो नाही बुझिउ जी सेमती वीआई को देखो वीआई किस कहूची ना ए देइची a + d देइची a + 2d देइची a + 3d a + 4d a + 5d a + 6d a + 7d त मत को एमान को भितरे गैप ता केते लिखा अछि या भितर d अछि या भितर केते अछि या भितर d अछि या भितर केते गैप अछि ये भी d अछि या भितर भी गैप ता केते अछि d अछि देखो समस्त का भितर डिफरेंस ता d ही अछि बुझिउ जे बुझिउ जे त मत को एटा किस हबो ये एपी रे आसीबो बुझिउ जे ये एपी रे आसीबो त मत को या डी केते हि जिवो या डी टा डी ही हबो कि भाई देखो यदि आ तुम डी काढिबो केते आसीबो a + d - a माइनस माइनस पठी जिवो तो या डी आसी जिवो ता माने एई अनुक्रम रे डी टा डी ही हबो बुझिउ जे एटको आसो एटी की होउची ना देखो से कहछि या भी केते गैप अछि या भी अछि 0.2 अछि 근데 या भी 0.2 अछि या भी केते गैप अछि देखो 0.5 आसीगला देखो 0.2 0.2 एठी केते आसीगला 0.5 तबे ये अनुक्रम रे आसीबो नाही कि एपी रे भी आसीबो नाही बुझौ छी ये एपी रे आसीबो नाही एठको आसो एठी की कहउछि देखो एंक भी केते गैप अछि ना एंक भी गैप अछि +3 एंक भी केते गैप अछि +3 एंक भितर केते गैप अछि +3 एंक भितर केते गैप अछि +3 देखो समखा भितर +3 गैप अछि ए भी +3 ए भी होछि +3 तबे ये एपी रे आसीबे ये एपी रे आसी जीबे बुझिउ जी ना बुझिउनी त मते को या डी केते हि जिवो या डी हि जिवो -4 -7 केते आसी गला -4 ये आसी जिवो +7 = +3 तो डी केते आसी गला डी आसी गला +3 बुझिउ जी ना बुझिउनी या पर देखो या पर की कहछि ना या पर 4 नंबर कहछि 4 नंबर की सब कहछि 4 नंबर कहछि ना ए दे दिया हैछि आ डी दिया हैछि तुमे चारोटी पद बाहर करिवो ता माने की काढिबो तुमे काढिबो t1 काढिबो t2 काढिबो t3 काढिबो आ t4 काढिबो ए चारटा काटते को हाइछि बुझिला त मते को t1 सूत्र किसो ना t1 सूत्र हो ए तबे ये केता आसीबो या आसीबो 5 t5 भी काट दियो बुझियो छन त मते को t2 केते हि जिवो t2 हि जिवो a + d तबे केते आसीबो 5 + 5 = केते आसीबला
10 t3 কেতে হি যাব a plus 2d তবে 5 plus 2 into d কেতে d হଉଛି 5 এ কেতে আসিব 5 plus 10 equal to 15 আসিব বুঝিলা সেমতি t4 কেতে হি যাব a plus 3d এ কেতে যাব 5 plus 3 into d d কেতে d হଉଛି 5 এ কেতে আসিগলা 5 plus 15 ইয়া আসিব 20 সেমি t5 কিছে যাব a plus 4d এ কি যাব 5 plus 4 into d d কেতে d হଉଛି 5 ইয়া আসিব 5 plus 20 equal to আসিব 25 বুঝিলা না বুঝিলা ইয়া পর দেখো ইয়া পর সেমতি a হଉଛି 5 আর চারটা পদ কাটিব তার মানে a হଉଛି 5 ଆଉ d ହଉଛି କେତେ 4 ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି d 4 ଦିଆଯାଇଛି ତମେ କିସ କାଟିବ ନା ୟା ବି t1 କାଟିବ t2 କାଟିବ t3 t4 t5 କାଟିବ ବୁଝିଲ ତେବେ ଦେଖ t1 ମାନେ କିସ a ତେବେ a କେତେ 5 t2 କେତେ a plus d କେତେ ଆସିଯିବ ନା a କେତେ a ହଉଛି 5 plus d କେତେ 4 ଇଏ ଆସିଯିବ 9 t3 କେତେ ଆସିଯିବ t3 ଆସିଯିବ a plus 2d तो a कहते हैं 5 plus 2d মানে হচ্ছে 2 into d d कहते हैं d হচ্ছে 4 ये कहते हैं আসিব না 5 plus 8 equal to 13 আসিব বুঝিলা t4 कहते আসিব t4 আসিব a plus 3d a कहते a হচ্ছে 5 plus 3 into d d कहते d হচ্ছে 4 तो कहते আসিব 5 plus 12 equal to कहते আসিব 17 বুঝিলা t5 कहते আসিব a plus 4d a कहते a होची 5 plus 4 into d कहते d होची 4 तो कहते आसीबो 5 plus या आसीबो 16 इक्वल टू कहते आसीबो ये हे जीवो 21 बुझिला तो देखो हम पांचटा पाई गले बुझिउची या पर देखो एठी देखो 3 नंबर बिट किस होची ना 3 नंबर बिट रे a कहते a समस्त पाई होची 5 बुझिउची d खाली चेंज होची तबे किस होइबो एठी भी काटिबो কি কাটিব না t1 কাটিব t2 কাটিব t3 কাটিব বুঝলো না দেখো এই যে মই লিখি দিছি এটি a equal to 5 আর t4 কাটিব আর t5 কাটিব বুঝলা t1 কেতে হবো t1a equal to 5 হই যাব t2 কেতে হবো a plus 2d t2 হউছি a plus d তো কেতে আসিব না 5 plus d কেতে d হউছি 2 ইয়া আসিব 7 t3 কেতে আসিব a plus 2d আসিব তবে a কেতে a হচ্ছে 5 plus 2d 2d মানে কিস 2 into 2 আসিব তবে কেতে হইব না 5 plus 4 equal to 9 এমতি t4 কেতে আসিব a plus 3d তবে লিখিব a plus 3d a plus 3d কেতে আসিব না a হচ্ছে 5 plus 3d 3 into d কেতে d হচ্ছে 2 तो कहते हैं सिगला ना जो 5 plus 6 equal to कहते हैं जीवो ना 11 t5 कहते हैं जीवो ना a plus 40 मतलब देखो a कहते हैं a हो जो 5 plus 4 into d कहते हैं d हो जो 2 तो कहते हैं जीवो 5 plus 8 equal to जीवो 13 ना बुझे जानी बुझे होची यहाँ पर देखो यहाँ पर iv बिट करियो iv बिट किस होची देखो आगे जो लिखनियो तब iv बिट करियो iv बिट में भी सेम ए कहते ए होची 5 बुझी होची सेमती या भी की काटिबो या भी t1 t2 t3 t4 t5 काटिबो बुझिबालो नै मते को t1 टा की हिजिबो a हिजिबो a होले 5 t2 कहते हबो ना t2 हिजिबो a plus d माने a कहते a होची 5 plus d कहते -2 कहते आसी जिवो ये आसी जिवो 5 minus 2 equal to 3 আসি যাব বুঝি হচ্ছে সেমনি মতে কো t3 কিস a plus 2d a কেতে a হচ্ছে 5 plus 2d মানে 2 into d কেতে d হচ্ছে -2 কত হবে তো কেতে আসিব 5 minus 4 equal to 1 আসি যাব t4 কিস হবে না a plus 3d কি যাব 5 plus 3d মানে 3 into -2 কেতে আসিব 5 minus 6 equal to -1 আসিব বুঝি হচ্ছে t5 দেখো t5 সূত্র কিস a plus 4d
ए केते ए होची 5 प्लस 4d माने 4 into d d केते d होची -2 बुझिला तबे की हे जीवो 5 माइनस 8 आसी जीवो 8 आसी गला एठी केते आसी जीवो एठी आसी -3 बुझि होची ना बुझि होनी देखनियो समस्ते या पर किस करबा या पर देखो v अछि v किस होची ना d देछि -3 ए केते ए होची 5 तबे देखो यार भी t1 t2 t3 t4 t5 करबा बुझिला नै देखो t1 केते ही जीवो t1 ही जीवो 5 कारण t1 होची किस a t2 केते होबो देखो t2 ही जीवो a plus d केते आसी जीवो ना 5 minus 3 आसी जीवो कारण d होची -3 केते आसी जीवो a ही जीवो 2 अंते a plus 2d की ही जीवो ना 5 minus 2 into -3 केते आसी जीवो 6 आसी जीवो -6 तो केते आसी गला -1 सेंति मते को एठी केते अछि t4 अछि t4 की हिजबो a plus 3d बुझिला नै त सेंति मते को हम की लिखि दिबि 5 minus 3 into 3 केते जो -9 में केते आसी -4 एंति t5 की हिजबो a plus 4d इक्वल टू की हिजबो ना a जगह आसी 5 minus 4 into -3 केते आसी -12 ना बुझिला नै एंति केते आसी ये आसी -7 ना बुझिला नै बुझिला तो देखो या भी सब काट दियाला t1 t2 t3 t4 t5 काट दिया अछि बुझे होची देखनियो समस्ते या पर देखो या पर किस अछि